बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihsani इला यौमिद्दीन। मा बाद क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है सब हमारी बहनें? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारे यहाँ आने को कबूल फरमाए, नेक इसको हमारे मीज़ान में भारी करे, हमारे अमल को अल्लाह ताला इसके ज़रिए सुधार दे और अल्लाह ताला हमारी कमियों को माफ़ करे। जो खैर इसमें है वो अल्लाह की तरफ से है और जो भी शर है वो हमारी अपनी कमज़ोरियों की वजह से और हमारी गुनाहों की वजह से। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए, हमारी आला औलाद अल्लाह ताला सबकी इस्लाह करे और इस उम्मत की अल्लाह ताला इस्लाह करे और नेक अमाल करने की हम सबको तौफीक दे, आमीन या रब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, जज़ाकल्लाह खैर। बहन आप सबका यहाँ आने का अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ताला हमें मज़ीद इससे भी ज़्यादा नेक अमल करने की और मज़ीद इल्म हासिल करने की तौफीक दे। आज का जो टॉपिक है वो ख़ास है, वो रिया पे है। रिया का मतलब है कि इंसान जब कोई अमल अल्लाह की रज़ा की खातिर करे और उसके साथ साथ उसकी नीयत में ये भी हो कि वो लोग उसकी तारीफ करें या लोग उसको देखें, या खालिस सिर्फ लोगों के लिए करना या अल्लाह के लिए करना उस वक्त, लेकिन बाद में कुछ देर बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों के बाद फिर इंसान के अंदर ये आ जाए कि लोगों ने देखा कि नहीं देखा। इस तरह की या लोगों के ऊपर एहसान जता देना उस अमल का, लोगों को उसकी याद दिला देना, इस तरह के जो अमल होते हैं उससे इंसान के जो अमाल है उसका सवाब ज़ाया हो जाता है। उस पर्टिकुलर अमल, वो जो ख़ास अमल हम कर रहे होते हैं वो ज़ाया, नल एंड वॉइड हो जाता है। क़यामत के दिन कुछ लोगों के अमाल बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन वो एक गुबार की तरह, एक धूल की तरह उड़ा दिए जाएंगे। उसमें हमारा अमाल, नेक अमाल करना जितना जरूरी है उतने ही जरूरी है कि नेक अमालों को हम बचा के रखें, जाया होने से हम बचा लें। और इसीलिए आज हम जो एक रिमाइंडर है हम सब के लिए कि हम रियाकारी से हम बच के रहें और इसका जो हमारे अमल पे, और इसका जो है बेसिकली जो मेन चीज होती है इंसान की अपनी ख्वाहिश। हर इंसान के अंदर एक ख्वाहिश है कि उसकी तारीफ की जाए, उसकी इज्जत हो, उसके बारे में अच्छे अल्फाज बयान किए जाएं। और दूसरा शैतान का जो अल्लाह से वादा था कि इंसान को वो गुमराह करेगा और उसके अमालों को ज़ाया करेगा। तो जो ख़ास तौर पे जो नेक अमल करने वाले लोग हैं, जो दीन में आ गए हैं, उनके लिए शैतान का ये बहुत बड़ा एक हरबा होता है कि उनके दिल में इस तरह के वसवास डाल के उनको रियाकारी की तरफ ले जाए। और ये अल्लाह उससे बचाने वाला है और अल्लाह बचा लेता है जिसको चाहता है। तो अल्लाह हमारी नियतों को खालिस करे। हर अमल से करने से पहले किसी के लिए, हम अपने ऊपर जो भी अमल कर रहे हैं, अल्लाह की खातिर जो अमल कर रहे हैं यानी हमारी नमाज और रोजे, और हम दूसरों के लिए भी जो मदद करते हैं, उसमें सब में हमारी नियत में इखलास होना चाहिए। जन्नत में जाने वाले लोगों में अल्लाह ताला हमें बनाए। और रियाकारी एक बहुत बड़ा सबब है कि इंसान जो है वो जन्नत में जाने से रुक सकता है। इसीलिए इसको शिर्क असगर भी कहा जाता है। शिर्क क्या है? बड़ा मेजर शिर्क जो है, शिर्क अकबर, वो है कि जो अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक कर लेना, उसको खुदा मानना, उसकी इबादत करना, और ऐसा इंसान, उसका हर अमल जाया हो जाता है क्योंकि वो शिर्क अकबर में मुब्तला है। वो कोई अमल अल्लाह की खातिर करता ही नहीं है, इसलिए उसकी पूरी जिंदगी जो है वो जाया हो जाती है। इसको शिर्क असगर इसलिए कहते हैं कि ये छोट जो है वो जो खास अमल कर रहा है, सारे अमल नहीं,
لیکن جس عمل میں اس نے ریاکاری کر دی وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے ساتھ اس نے کسی اور کو شریک کر لیا، اور پھر اللہ اس کے اس عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہ شرک اصغر ہوتا ہے، اور یہ بہت خطرناک بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جو انسان کو اس میں بھی انسان کو صبر، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ صبر کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے نیک اعمالوں کا اجر بہت جلدی کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ابھی ہمیں مل جائے اس کا اجر، اور اسی لیے ہم دنیا والوں سے اس کا اجر چاہتے ہیں۔ عموماً رشتوں کو ٹوٹنے میں بھی یہ بہت زیادہ ایک سبب بنتا ہے کہ جب ہم کسی کے لیے تھوڑا سا بھی عمل کر دیتے ہیں اچھا، تو ہم فوراً چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ اگر وہ کسی وجہ سے ہمارے ساتھ اچھا رویہ رکھنے سے کوتاہی کر دیتا ہے اگلا شخص جو ہمارا رشتہ دار ہے یا دوست ہے یا بھائی ہے جو بھی، تو پھر ہم اس کو جتا دیتے ہیں یا اپنے رویے کو بدل دیتے ہیں، احسان کے لیول سے نیچے گر جاتے ہیں ہم، اور اس سے دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے ہمارا، اور آخرت میں بھی عمل ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے شیطان اس کو ہمارے خلاف بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، ریاکاری۔ اللہ سے رشتہ قائم کرنے کے لیے اس سے بچنا ہے، اور لوگوں سے بھی رشتہ قائم کرنے کے لیے بھی ہمیں بچنا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہم جو بھی احسان کریں وہ صرف اللہ کی خاطر اگر کریں گے تو ہمارا دل لوگوں کی طرف سے صاف رہتا ہے۔ دل کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ہم بالکل لوگوں سے کسی قسم کا بدلہ نہ لیں، تعریف نہ چاہیں، شکریہ کا بھی ہم امید نہ کریں۔ کوئی بے رخی دکھا دے، ہمیں نے کسی کے لیے کچھ کیا اور وہ بے رخی ہمیں دکھا دے، تو یہ ہمارے لیے خیر ہی ہے، اس میں کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عمل تو کا اجر تو اللہ دینے والا ہے۔ عمل کا اجر جو اللہ کو دینا ہے وہ ضائع کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہی ریمائنڈر ہمیں اپنے آپ کو روزانہ بار بار دینا ہے تاکہ ہم اس سے گناہ سے بچ جائیں۔ سورہ معون میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے، اور ویل نامی جہنم کی وادی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے، جو ریاکاری کرتے ہیں اور عام ضرورت کی چیز روکتے ہیں۔ یعنی ایسا شخص جو نماز میں سستی دکھائے، نماز سے غافل ہو، نماز کو اللہ کی خاطر نہ پڑھے اور ریاکاری کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، اور چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں بھی لوگوں سے روک دے اور ان کی مدد نہ کرے۔ سبحان اللہ، یہ نماز جیسی چیز کو بھی انسان کی ریاکاری جو ہے وہ ضائع کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ویل یعنی جہنم کا وعدہ کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بچا لے۔ تو مین امپورٹنٹ چیز، سب سے ہر عمل سے زیادہ، سب سے زیادہ جو ہمیں اپنے عمل کو سنبھال کے رکھنا ہے، مجھے بھی یہ ریمائنڈر میرے لیے سب سے پہلے اور آپ سب کے لیے پھر ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو بچا کے رکھیں۔ نماز میں کھڑے ہوں اس وقت سے لے کے جب تک نماز ختم نہیں ہوتی، صبر کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اس پورے وقت میں ہمیں اللہ تعالیٰ خشوع اور خضوع کی توفیق دے، اور اس کے بعد بھی اپنی نماز پہ بہت خوش نہ ہو، اللہ سے اچھے کی امید کریں اور اگلی نماز کو اس سے بہتر پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو نماز کو آخر وقت تک ٹالنا نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی خاطر نماز پڑھنی ہے، سب سے امپورٹنٹ عمل۔ دوسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے
خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اور نہ قیامت پر. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ہمیں جو وارننگ دی ہے، جو ہمیں تنبیہ کی ہے، وہ کس بات کی ہے؟ ریاکاری سے بچنے کی. کہ اپنا صدقات لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کرو، پہلی آیت میں کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو دھیان میں رکھو، اور اب جو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو اس میں بھی اب اس کو برباد ہونے سے بچا لو، اس عمل کو برباد ہونے سے بچا لو، اور ایزا مت پہنچاؤ، لوگوں کو ریمائنڈ مت کرو میں نے تمہارے ساتھ تو یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. اور یہ سبحان اللہ شیطان اتنا حاوی ہوتا ہے، ہم لوگ اپنے جو سب سے نزدیکی رشتوں میں کر لیتے ہیں، بیوی شوہر، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کہتے ہیں یہ تو ہم نے کیا تھا، تم نے کیا کیا، ہمیں یہ کیا ملا، ہمیں اس کام کے نتیجے میں کیا ملا، ہم کیوں احسان کریں. اور پورے رشتے، پوری نسلیں ہم برباد ہو جاتی ہیں انسان کی اس طرح کی سوچ سے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے کہ اگر ہم انسان صرف ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ عمل تو ہم نے اللہ کی خاطر کیا تھا، اللہ سے اجر کی امید کے لیے کیا تھا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ کا کوئی رشتے میں اللہ تعالیٰ مضبوطی نہ دے. کیونکہ جب آپ نے اللہ کے لیے کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، اور اللہ نے کہا ہے کہ اس رشتے میں اس طرح کا معاملہ کرو، تو ہم نے اللہ کا جب حکم بجا فرمایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا. یہ اللہ سے اچھی امید ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے. اللہ کا نے یہ قرآن میں ہمیں بتایا کہ اللہ کا ہر وعدہ سچا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور خیر دے گا. تو کوئی انسان ہمیں کچھ بھی بدلہ نہیں دے رہا ہے، ہمیں اب اس کی باتوں سے اذیت بھی مل رہی ہے تو بھی اس کی طرف جو ہمارے فرائض ہیں، پہلی چیز وہ ہمیں ادا کرنے، اور اس کے ساتھ احسان بھی ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے. سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ماں باپ. ان کی طرف سے بعض دفعہ لوگوں کو اذیت بھی مل جاتی ہے، آخر وہ بھی انسان ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ احسان کی روش رکھنا. شوہر اور بیوی کے رشتوں میں بھی یہی رکھنا، احسان کی روش رکھنی. جو میرا فرض ہے، میرا جو رشتہ ہے اس میں جو میرا فرض ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے، پھر اللہ سے اچھے کی امید کرنی ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور کبھی کسی کا احسان نہ جاتا ہے. انسان پچھلی دفعہ ہم نے کیا تھا نا، اپنی زبان سے دوزخ میں چلا جائے گا. کیوں؟ احسان کرتے وقت تو بہت محنت مشقت سے سب کام کیا، سب کرایا، اپنے کا گھٹا کے بھی دوسرے کی کرا، لیکن کچھ دن کے بعد اپنی زبان کھول دی اور احسان جتا دیا، تو یہ اس کی وجہ سے انسان کا وہ عمل بھی ضائع ہو گیا، اور انسان دوزخ کا بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے بچا لے. اور بیوی اور شوہر کے معاملے میں تو خاص طور پہ یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے وارن کیا، سمجھایا کہ ایسا ان کو دکھایا گیا تھا کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دوزخ میں جس وجہ سے وہ سب سے زیادہ تھیں، جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کی اس کے اوپر جب ناراض ہوتی ہیں تو وہ اس کی ناشکرا پن کر دیتی ہیں. تو یہ چیز ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، کیونکہ یہ زبان کا گناہ. ہم ہاتھ پیر سے خدمت کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یاد دلا دیتے ہیں اپنے احسانوں کو اور دوسرے کے احسانوں کو ضائع کر دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں کہ کیسی ہے لوگوں کی مثال، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصْبَحَ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش برسے اور وہ اس کو بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے. ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کافروں قوم کو راہ نہیں دکھاتا. تو سبحان اللہ، ریاکاری کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کیا دی ہے کہ ایک پتھر ہے، اس کے اوپر کچھ مٹی چپکی ہوئی، دور سے لگتا ہے کہ یہ مٹی کا پہاڑ ہے، جب بارش ہوئی تو وہ چکنا رہ گیا، ساری اوپر کی جو دھول تھی وہ ضائع ہو گئی. یعنی جو عمل تھے وہ بس اوپری، کچھ اس میں گہرائی نہیں، کچھ اس میں جڑیں نہیں. اوپری عمل دکھاوے کے لیے کرنے والے لوگوں کے عمل اس طرح قیامت کے دن ضائع ہو جائیں گے، کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا، چکنا پتھر، بس اس میں کچھ بھی خیر نہیں نکلی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچا لے، آمین یا رب.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं तुम्हारे लिए ज्यादा शिर्क असगर से डरता हूँ। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, शिर्क असगर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रिया है। क़यामत के दिन जब लोगों को उनके अमाल का बदला दिया जाएगा तो अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा, उनके पास जाओ जिनके लिए तुमने दुनिया में रियाकारी की, और देखो क्या तुम्हें उनके पास कोई अजर मिलता है? या अल्लाह, ये ऐसी खतरनाक यानी वार्निंग है कि अगर हमने अल्लाह की खातिर कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं अल्लाह हमें अजर देगा, साथ साथ हम रियाकारी भी ज्वाइन कर लें अपने, तो अल्लाह ताला कहते हैं या तो सब कुछ मेरे लिए है या फिर उसके लिए जिसके लिए तुमने किया, और वो लोग हमारे लिए क़यामत के दिन कुछ भी नहीं बदला दे पाएंगे। अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए जब हम मसीह अद-दज्जाल के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें झूठे मसीह से भी ज्यादा बड़े खौफ के बारे में ना बताऊं? हमने कहा, यकीनन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शिर्क खफी है कि आदमी नमाज के लिए खड़ा हो और जब दूसरे आदमी को अपनी तरफ देखे तो अपनी नमाज को संवार दे। सुभान अल्लाह, ये नमाज में रियाकारी करना इतना खौफनाक है। नमाज जो है वो फर्क करती है एक मोमिन को एक मुशरिक से। नमाज इंसान का पहला वो अमल है जिसका हिसाब होगा क़यामत के दिन, और अगर वो भी ज़ाया हो जाएगी तो फिर क्या बचेगा? तो ये उतना ही या उससे भी ज्यादा खौफनाक है जितना कि दज्जाल के फितने से खौफनाक होता है। आप सबको मेरी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, या? अल्हम्दुलिल्लाह, 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 जज़ाकल्लाह खैर। तो हमें अपनी नमाजों को सबसे पहले दुरुस्त करना है, और नमाज जो है हर बुराई से रोकने वाली है। फिर हम अपने आप को देखेंगे कि अल्लाह हम सुब्हानहू व तआला हमें कितनी बुराइयों से रोक रहा है और कितने खैर के कामों की तरफ ले जा रहा है। सुभान अल्लाह, दूसरों के साथ नेक अमल करने की अपॉर्चुनिटीज भी अल्लाह ही देता है। बाज दफा अगर हमारे पास इस्तिताअत कम होती है, किसी वजह से हम नहीं दे पाते, और बार बार कोई शख्स हमारे पास आता है कि मेरा ये मसला है, मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ, मेरी रेंट नहीं हो पाया, मेरे बच्चों की फीस नहीं हो पाई, और हमारे पास कोई मैसेजेस आ जाते हैं, हमारे पास कोई फोन आ जाता है, या कोई शख्स खुद हमारे पास चल के आ जाता है हमें अपने मसले बताने के लिए, और अगर ये चीज बार बार हो तो इंसान के अंदर, बाज इंसानों के अंदर ये टेंडेंसी हो जाती है कि या अल्लाह फिर आ गया, अब हम क्या करें, कितना हम मदद करें, कैसे करें। ये आप ये सोचें कि वो शख्स आया क्यों आपके पास, किसने आपके पास उस शख्स को भेजा, और ये इतने बड़े खैर के काम की तौफीक का मौका अल्लाह दे रहा है आपको। किसी अल्लाह ताला इसी शख्स को किसी इस्तिताअत वाले के पास भी भेज सकता था, लेकिन अल्लाह ने आपके पास भेजा। ये अल्हम्दुलिल्लाह, इसका शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने मुझे मेरे पास भेजा। अल्लाह मुझसे चाह रहा है कि मैं ये नई काम करूं, अल्लाह चाहता है मैं इसकी मदद करूं, और जो कम या ज्यादा थोड़ा भी है हम मदद करें दूसरों से भी कहने में, इसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि हम बार बार किसी के लिए कहते हैं तो हम कैसे कहें, कह दें, अगले के पास होगा वो भी मदद कर देगा, तो आप दूसरों की नेकी का भी जरिया बन जाते हैं। और अगर वाकई नहीं है तो आप उसके लिए दुआ करते हैं, हो सकता है आपकी दुआ के जरिए अल्लाह उसको अदा कर दे। तो ये सब नेकी के मौके होते हैं, और ऐसे मौकों पे अपने अमालों को जाया करने से हमें बचाना है। पहली चीज तो ये कि इस पे अल्लाह राजी है, अल्लाह हमें मौका दे रहा है, ये नेकी के मौके को कभी जाया ना होने दे। दूसरा, नेकी करने के बाद इस शख्स को कभी भी ऐसा महसूस ना होने दे कि हमने इसके साथ कोई एहसान किया, या इसके बार बार आने से अपने चेहरे के ऊपर किसी तरह की कोई ऐसे असरात ना आए कि उसको लग जाए कि हम उसका आना या उसकी बात हमें बुरी लग रही है। अल्लाह ताला महफूज रखने वाला, और अल्लाह ही ताला हमारे, अगर अल्लाह हमें जरिया बना रहा है तो अल्लाह ताला हमें
देगा भी, अता भी करेगा कि हम जो है इसकी मदद करें। और हो सकता है कि पता नहीं किसकी किस्मत से अल्लाह ताला हमारे रिस्क में इजाफा कर दे और उसमें बरकत डाल दे। इंसान को जो अजर मिलती है वो इंसान की नीयत से होती है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह अल इसरा में कि मन काना युरीदुल आजिला अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मदमूमम मदहूरा। जो कोई शैतान, जो कोई चाहता है जल्दी, हम जल्दी दे देंगे उसको दुनिया में जितना हम चाहेंगे, जिसको हम चाहेंगे। फिर हमने बना दिया उसके लिए जहन्नम, वो दाखिल होगा उसमें मुजम्मत किया हुआ, धुतकारा हुआ। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कहते हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ दुनिया ही चाहिए, हर चीज का बदला उसको बस दुनिया में ही चाहिए, तो अल्लाह ताला कहते हैं वो जल्दी पे चाहता है तो हम उसको जल्दी दे देंगे। बाज दफा सबर चाहता है अल्लाह ताला हमसे, दुनिया में नहीं मिल रहा है उसका बदला, लेकिन यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है। यकीनन हमने अल्लाह की खातिर किया है तो हमारे लिए ज्यादा परेशानी कुन वक्त, ज्यादा मोहताजी कब होगी? आखिरत वाले दिन होगी। उस वक्त हमें जो चाहिए वो हमारे लिए अल्लाह बचा के रखेगा। ये इसमें ज्यादा बड़ी खैर होती है। जिसके लिए अल्लाह ताला ये खैर चाहता है, बाज दफा उसके लिए दुनिया में कुछ चीजें रुक जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसने सिर्फ दुनिया ही की चाहत करी तो फिर हम उसको दे ही देंगे, दुनिया में सब कुछ दुनिया में मिल जाएगा। इसीलिए बाज लोगों को देख के इंसान के, और बहुत फटी फटी आंखों से इंसान ना देखे, अरे हैरत ना करे कि ये तो मुशरिक है, ये तो ऐसा, इसको अल्लाह ताला नवाज रहा है। अल्लाह ने दुनिया में ये वादा नहीं किया कि सिर्फ मोमिन को ही नवाजेगा, बल्कि मोमिन के लिए आखिरत का वादा है, और अल्लाह का वादा सच्चा है। और वो वक्त सबसे ज्यादा मोहताजी और परेशान कुन वक्त है हर एक के लिए, और अल्लाह उस वक्त हमारी मदद करता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाते हैं वमन अरादल आखिरह वसअ लहा सअयहा वहुव मुमिनुन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। और जो चाहे आखिरत और कोशिश की उसने उसके लिए जैसी कोशिश होनी चाहिए, और ये कि वो मोमिन हो, बस यही लोग हैं जिनकी कोशिश की पूरी कदरदानी की जाएगी अल्लाह के यहाँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह शाकिर अश-शकूर है। ये अल्लाह, जब हम अल्लाह के खातिर थोड़ा करते हैं, अल्लाह ताला बेहिसाब अता फरमाता है। और अल्लाह ताला का ये वादा है, सूरह इसरा में आप पढ़े इस वादे को और इस पे यकीन रखें कि और जो चाहे आखिरत और कोशिश की उसने, आखिरत चाहते तो बहुत से लोग हैं, कोशिश में कमी है, अल्लाह ताला हमारी कोशिशों का अजर देगा। हम कितना कर पाए या नहीं कर पाए ये तो अल्लाह के ऊपर है कि हमें कितनी इस्तिताअत उसने दी, कितनी मदद हम कर पाए, लेकिन हमने ख्वाहिश कितनी करी, कितना दिल हमारा का हुआ मायल हुआ उसको करने के लिए, और हमने उसकी तरफ कितनी दौड़ लगाई, कितनी कोशिश करी। और अल्लाह ताला कहते हैं साथ में उसमें ईमान भी हो। क्या मतलब है कि बगैर ईमान के ये कोशिश भी जाया हो जाती है। बाज लोग बहुत, आपको लगता है ना कि जैसे लोगों की मदद भी कर रहे हैं लेकिन ईमान तो नहीं है, देखने में भी मतलब इंसान के जो आदाब हैं, जो मैनर्स हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे, देख करने कराने वाले लोग भी हैं, लेकिन शिर्क पे हैं, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करते। तो यहाँ पे अल्लाह ने ये चीज हमें बता दी कि मोमिन होना सबसे बड़ी, ईमान सबसे बड़ी चीज है। फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा, तो उसके लिए उसके जो कोशिश है उसकी कदरदानी की जाएगी। और अल्लाह जब कदरदानी का वादा करे, अल्लाह जब रिटर्न्स का वादा करे, जब हमारे साथ कोई थोड़ा एहसान कर देता है और बार बार हमारे ऊपर एहसान कर रहा होता है, हम थोड़ी सी चीज चाहते हैं उसकी तरफ से, हमें हर वक्त वो तैयार खड़ा है हमारी मदद के लिए, तो हम कितना उसके आगे झुक जाते हैं, कितना हम उसका ख्याल रखते हैं, हर चीज में हम उसको शामिल करना चाहते हैं, अपनी तकरीबों में, अपने घरों में, हर जगह फंक्शन में, नहीं भाई उसको जरूर बुला लो, नहीं भाई उसके बगैर तो हम नहीं, वो तो मेरे साथ हर वक्त खड़ा रहता है। और अगर उसकी थोड़ी भी चीज मुश्किल होती है तो हम फौरन पहुंचते हैं, क्यों? क्योंकि हम एहसान रिटर्न करना चाहते हैं। तो अल्लाह जब इसका वादा करता है कि जब अल्लाह कदरदानी का वादा कर रहा है कि अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, अल्लाह गनी है, ये हम अपने लिए, अल्लाह
کی خاطر جب ہم کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو اس کو کس طرح، کتنی طریقے سے، کتنی ملٹیپل ٹائمز اس کو اللہ بڑھا کے دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اور ہو سکتا ہے ہمیں لگے کہ ہمیں بعض دفعہ انسان کو نظر نہیں آتی یہ چیزیں، لیکن وہ اس کی نیکی کی وجہ سے بہت سے آنے والی مشکلیں بھی رک رہی ہوتی ہیں، جو ہمیں ابھی نہیں پتا کہ کتنا اللہ نے ہم پہ خیر کی ہوئی ہے. تو اللہ آنے والی مشکلوں کو بھی روکتا ہے، جو مشکل آ رہی ہے اس میں آسانی بھی دے دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہمارے درجے بھی بلند کرتا ہے، گناہوں کی بھی مغفرت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے تو اپنے واسطے، اپنے لیے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، تو نہ خرچ کرو مگر حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے پورا ملے گا تمہیں بدلہ، اور نہ تم پہ زیادتی کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی تم کر رہے ہو نیکی کسی کے لیے بھی، تو وہ اپنے لیے خرچ کر رہے ہو، اپنی جانوں کو پہ خیر کر رہے ہو. تو ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو دراصل ہم اپنے اوپر خیر کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. اس سے ہماری جنت میں اضافہ ہوگا، اس سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اس سے ہمارے آنے والی مصیبت دور ہوگی، اس سے ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، اس سے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور اس سے ہمارے درجے بلند ہوں گے دنیا اور آخرت میں. تو یہ سب کچھ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اور اسی لیے کسی کو اپنی زبان سے اذیت نہ دیں کسی. اور یہ صرف باہر والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ گھر کے اندر کی بھی بات ہے. بیوی ہو تو شوہر ہو تو بیوی کے لیے بھی جو بھی کرے کبھی احسان نہ جتائے، مرد ہو یا عورت. اولاد کے لیے ہم جو بھی کریں کبھی اس کو احسان نہ جتائیں. وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ اس اولاد کو ہمارے لیے نیک بخت بنائے گا. ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. بھائی بہنوں پہ احسان نہ جتائیں، کسی کی ان قریبی رشتوں کو ہم درست رکھیں گے، ہمارا معاشرہ خود بھی درست ہو جائے گا. ایسے انسان کو جو بہت اچھا ہے دوستوں سے، لیکن قریبی رشتوں میں اس کے رشتے خراب ہو رہے ہیں اس کی اپنی وجہ سے، تو وہ اچھا نہیں کہلاتا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، ہماری زبانوں کی، ہمارے عمل کی. آمین یا رب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ عز و جل کا ارشاد ہے میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں کہ مجھے کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے. تو جو شخص میری اور کسی اور کی خاطر کوئی عمل کرتا ہے، اس کا وہ عمل میری طرف سے اس کے لیے ترک کر دیا جائے گا جس کو اس نے مجھ سے جوڑا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ انا اغنا الشرکاء عن الشرک فمن عمل لی عملا اشرک فیہ غیری فانا منہ بریء وہو للذی اشرک. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس میں اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اگر کسی عمل میں شریک کر لیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ اللہ اس عمل کو اپنی طرف ترک کر دے گا، اس کو ضائع کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کسی اور کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. دراصل اجر دینے والا اللہ ہے، تو لوگوں سے کیوں اجر مانگے انسان؟ اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ انسان اللہ کے، جب اللہ اجر دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ رات کو تہجد کے وقت ساتویں آسمان سے نیچے آ کے ہاتھ پھیلا کے لوگوں سے ارشاد کرتے ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا تو میں دوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینے والا ہے، اجر بھی دینے والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے، تو پھر لوگوں سے کیوں مانگ رہا ہے وہ شخص؟ لوگوں سے کیوں امید رکھتا ہے وہ شخص؟ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اس عمل کو ترک کر دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے. آمین یا رب. اور اسی لیے ہر عمل سے پہلے نیت میں اخلاص ہو. ام امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس کے لیے خلوص نیت سے نہ کیا جائے. خالص نیت سے کرنا ہے عمل. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
इस दुनिया में कोई एक शख्स भी शोहरत के मकाम पर नहीं है जो दिखावे का मुजाहिरा करता है, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन तमाम मखलूक़ात के सामने बेनकाब कर देगा। अल्लाह हमें इससे बचा ले कि इंसान शोहरत के मकाम पे हो, दिखावे के लिए काम करे, तो क़यामत के दिन उसको अल्लाह ताला जलील कर देगा। जो 3 शख्स क़यामत के दिन लाए जाएंगे, एक आलिम जिसने इल्म हासिल किया, एक शहीद जिसने अपनी जान तक गंवा दी, और लोगों के साथ करने वाला शख्स, इन सब को अल्लाह ताला जहन्नम में क्यों डालेगा? क्योंकि वो इसलिए कि लोग उनकी तारीफ करें, लोग कहें ये आलिम था, लोग कहें कि ये शहीद था। या अल्लाह मुझे और आपको इससे बचा ले, आमीन या रब। अबू सईद यानी अल्लाह कदरदानी करने वाला है, तो लोगों से क्या मांगना। और ये अल्लाह का वादा है कि जिसके कदरदानी अल्लाह करेगा, लोगों के दिल में अल्लाह ताला उसका मोहब्बत जरूर डालेगा। अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना, हमारा रब अपनी पिंडली को जाहिर करेगा और हर मोमिन मर्द और औरत इसको सजदा करेंगे। सिर्फ वही लोग खड़े रहेंगे जिन्होंने दुनियावी जिंदगी में सिर्फ दिखावे के लिए सजदा किया था। इस किस्म का आदमी इस वक्त सजदा करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसकी पीठ एक सख्त प्लेट बन जाएगी, हड्डी ना झुकेगी और ना ही मुड़ेगी। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जिस दिन साख खोल दी जाएगी, यानी मोमिन के दरमियान मुनाफिकीन भी खड़े होंगे। मुनाफिकीन कौन थे या कौन होते हैं? या अल्लाह मुझे और आपको उसके होने से बचा ले। अल्लाह ताला ताहिर, ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा ताहिर कुलूबना मिनन निफाक, कि वो नमाज जो थे दिखावे के लिए करते हैं। जैसे अब्दुल्ला बिन उबय जो था, वो नमाज में मस्जिद में सबसे आगे की सफ में खड़ा हो जाता था, नमाज पढ़ने आता था, और अल्लाह ने उसको मुनाफिक करार दिया। क्यों? क्योंकि वो लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, लोग समझें कि वो ईमान वाला है और दिल में उसके ईमान ना होना। अल्लाह ताला, ये बहुत बड़ा निफाक है, अल्लाह ताला हमें इससे बचा ले, आमीन या रब। हर छोटे बड़े निफाक से बचा ले। बाज दफा 2 तरह की चीजें होती हैं, लोगों से डर के सिजदे कर देते हैं लोग, और लोगों के डर से सिजदे नहीं भी करते, उठते नहीं है कि भाई लोग बैठे हैं क्या कहेंगे, शर्म आना है। जैसे हमने कहा था ना, हया ये नहीं है कि हम दीन के मामले में शर्म करें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आप बताएं कि अगर किसी शख्स की कारकर्दगी की वजह से लोग तारीफ करते हैं या इससे मोहब्बत करते हैं तो इसका क्या हुक्म है? आपने फरमाया, ये मोमिन को जल्द मिल जाने वाली खुशखबरी है। यानी एक तो ये है कि लोगों की तारीफ के लिए काम करना, यानी नीयत में खोट होना, और एक ये है नीयत तो अल्लाह के खातिर खालिस है, लेकिन लोग आपकी तारीफ कर देते हैं, तो उससे नहीं घबराना चाहिए। हाँ, अगर लोग तारीफ करें तो उस वक्त फौरन ये नीयत में किसी तरह का तकब्बुर नहीं आना चाहिए, किसी तरह का बड़प्पन नहीं आना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बड़ी चीज है। अपनी नीयत को फिर भी खालिस रखें और कहें, या अल्लाह ये तो मैंने सिर्फ तेरी खातिर किया था। और मोमिन जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये बात हमें पता चलती है कि एक मोमिन के लिए खुशखबरी होती है कि जब उसकी कोई तारीफ की जाए तो ये खैर होती है उसके लिए। लेकिन यहाँ पे भी फिर हमें रिया से बचना चाहिए। अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दूसरे आदमी की तारीफ की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर अफसोस, तुमने अपने साथी की गर्दन काट दी है, तुमने अपने साथी की गर्दन काट दी है। अगर तुम में से कोई लामुहाला अपने साथी की तारीफ करे तो वह कहे, मैं उसे अच्छा समझता हूँ और अल्लाह इससे हिसाब लेगा। मैं अल्लाह के सामने किसी की पाकीज़गी की गवाही नहीं दे सकता, लेकिन जहां तक मालूम है मैं उससे अच्छा समझता हूँ। यानी जब इंसान किसी की तारीफ करे तो ये क्या कि हाँ, जो मुझे पता है वो मुझे, ये मैंने ये देखा, ये मेरे सामने जाहिर है, बात इनका मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता इसके दिल में क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह ही इसका फैसला करने वाला है। तो कोई किसी को एब्सोल्युटली अच्छी नहीं बना देना कि बस ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, बस इसको तो जन्नत ही में जाना है, ये भी कहना मना है।
उम्मीद है कि ये अच्छा इंसान होगा, उम्मीद है कि ये जन्नत में जाएगा। जब किसी का इंतकाल हो जाए उस वक्त भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो जिंदा है उसके लिए भी अगर आपसे कोई कहे कि इसके बारे में आप बताइए कैसे है, आपसे कोई मशवरा लेने आता है, तो आप उससे कहें कि जो मैं जानता हूँ, जो मेरे सामने जाहिर है वो ये है, और मैं उससे इतना ही जानता हूँ, बाकी आप पता कर लें। बाज दफा बाज लोग आपसे बहुत अच्छे हैं लेकिन हमें नहीं पता कि उनके अंदरूनी मामलात क्या है, लेकिन हम जाहिर पे जाते हैं। एक मोमिन जो है हमेशा जाहिर पे जाता है, जो उसके सामने है वो ही उसको नजर आता है। इसीलिए इंसान को अपना किरदार अच्छा बनाना है लोगों के सामने, ये दिखावे के लिए नहीं, सच में अच्छा बना के रखे अल्लाह की खातिर, ताकि उसके बारे में लोगों का ओपिनियन भी अच्छा हो। कभी कभी अपना बारे में अच्छा ओपिनियन ना बनाना में भी इंसान की खुद की गलती होती है कि वो लोगों के सामने लापरवाही करता है, बद अखलाकी कर रहा होता है, ये दीन में मना है। और दूसरी चीज क्या करे इंसान, जब किसी की तारीफ हो तो अल्लाह ताला से ये कहे या अल्लाह मुझे इससे जो जो ये तारीफ कर रहा है मुझे इससे भी बेहतर बना। ये नहीं जानता कि मेरे मेरे दिल में क्या है, और तू बेहतर जानता है, मेरे दिल को भी बेहतर कर और मेरा जाहिर भी बेहतर कर। और शैतान का जब वसवस आ जाए, रियाकारी की करने की आपको उकसाए, तो अल्लाह को याद करें, अल्लाह का जिक्र करें, आऊज़ बिल्लाह पढ़ें और अपने गुनाहों का इस्तिगफार पढ़ें। बेशक जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं, जब इन्हें शैतान की तरफ से कोई बुरा ख्याल आता है तो वो अल्लाह को याद करते हैं, तो फौरन वो देख लेते हैं सीधा रास्ता, यानी अल्लाह ताला उनको सही बात दिखा देता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह आराफ में फरमाते हैं ना, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानी तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। फिर रियाकारी से बचने की दुआ है, उसको हमें याद रखना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना आलमु वस्तगफिरुका लिमा ला आलम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में शिर्क चूंटी के रेंगने से ज्यादा पोशीदा है, और मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में बताता हूँ जिसे अगर तुम करोगे तो तुमसे शिर्क असगर और शिर्क अकबर दोनों दूर हो जाएंगे। कहो ए अल्लाह, बेशक मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि जानबूझ कर तेरे अलावा दूसरों की इबादत करूं, और तुझसे इस चीज की बख्शिश मांगू कि मैं नहीं जो मैं नहीं जानता। यानी इस दुआ को याद करें, जब भी वसवस आए, ख्याल आए, शैतान डाले इस तरह का, तो फिर हमें ये दुआ फौरन पढ़ लेनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ, मुकम्मल कराया अल्लाह के इज़्न से। अगर कोई क्वेश्चन है हमारी बहन तो आप बता दें, नहीं तो फिर हम मीटिंग खत्म करेंगे इंशाल्लाह।